नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने गुड आफ्टरनून भाउज आमर बसी सांग माने देखंतु एई समय भितर भाउज को पचारि देवा आजिर सुंदर मजादार ढग धमाल प्रश्न सांग माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मजा नियंतु आस आम हसवा अन्य मानकु हसाइबा सांग माने आजिर प्रश्न बहुत सुंदर अच्छी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु वीडियोर मजा नियंतु ताले मु स्टार्ट करी सांग माने एतिक रिक्वेस्ट जदि भाउज आमर उत्तरटी न दे पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स रे लेखि दियंतु ताले कहिला देखी सात भौणी एक घरे रुहंती प्रतिदिन कौन नुआ ना धरती गोटे जाए आउ गोटे आसे वर्ष सारा एमिति चली थाए कुह ताहा कौन हो पारे सांग माने भाउज आमर कौन कहे सात भौणी एक घरे रुहंती प्रतिदिन नुआ ना धरती गोटे जाए आउ गोटे आसे वर्ष सारा एमिति चली थाए कुह ताहा कौन हेब देखा जाओ सांग माने स्वागतिका भाउज जानी छंती किंतु कहिबे नाही आपण मानक कमेंट को अपेक्षा रहिले सांग माने एई बळी मजादार ढग प्रश्न देखिबा को हेले आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु लाइक करंतु कमेंट शेयर करि दियंतु सांग माने जदि चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंती ताहाले आपण मानक पाखरे एई बळी मजादार ढग प्रश्न पहुंची जिवो आपण माने देखिबार सुजोग पाई पारिबे ताले सांग माने आपण मानक मनोरंजन पाई ए वीडियोटी आमे आनिछु पुणी चली जीवा भाउजंग पाखु भाउज हमर कहउछंती कहि पारिबेनी ए प्रश्नटी टिके कहबी नाही जानी छंती कहिबे नाही सांग माने आपण मानक कमेंट को भाउज अपेक्षा रहउछंती सांग माने आपन भाई मोर गोटे प्रश्न रथ यात्रा आज के 3 दिन रे कोन कुआ जाए ना कोन कहबो सांग माने भाउज तो मु जो प्रश्नटी करी आपण माने बुझी पारिथिबे से तार उत्तर दियंतु भाउजंगर भी प्रश्न रहिला आज की रथ यात्रा हैला 3 दिन चल हे गलानी किंतु 3 दिन रे तीन दिन रे सही रथ को हाँ रथ को कौन कुहा जाए जो रथ यात्रा 3 दिन पर माने कौन कुहा जाए सांग माने आपण माने भल भाव बुझी पाइले तो मु जाने आपण माने भल भाव बुझी पारिथिबे आउ आम कमेंट बॉक्स खोला रखीचु पूरण करिवे ताले सांग माने यही बड़ी मजादार ढग प्रश्न देखंतु आमे डेली अपलोड करूछु सुंदर सुंदर मजादार ढग धमाल प्रश्न एथिरे अनेक किछि मजा अछि एथिरे किछि शिखिबा जानिबा अन्य मानक पाखकु शेयर करिबा कारण सेमाने मध्य देखिबार सुजोग नेबे ताले सांग माने वर्षा स्टार्ट हे गलानी ढग प्रश्नटी चली एबे आमे चली जीवु घर भीतर गले भाउज हमर कपड़ा लता उठे सारंत कारण वर्षाटा हे गलानी एई समय भितरे भाउज कपड़ा लता भी उठे नेउछंती वर्षा स्टार्ट हे गलानी कौन करा जीवो ताले घर भीतर को भाउज पळि आसिले ताले स्टार्ट कर देवा हमें सेकेंड ढग प्रश्न आम घर भीतर बसी भाउजन सहित आलोचना करनेबा ताले सांग माने प्लीज आपण माने कमेंट रे लिखिबे आपण कमेंट आम पाई बहुत मूल्यवान भाउज ए घर भीतर को आसीगले सांग माने आपण माने देखि पारुथिबे कपड़ा लता घर पर रखीदेले हाँ भाउज ए बसीजे यही समय भितर घर भितर प्रश्नटी पचारि देवा भाउज घर पलि आसिले बाहरु आहा भारी खुशी अछंती ताले वर्षा कौन छाड़ीगला ये टिके टिके देखा कौन छाड़ीगला देखो सांग माने चाहूला बोधे वर्षा भाउज जाकि घरे भीतर बसिक ढग ढमाल प्रश्न सांग मान पचारतु से बोधे वर्षाटा है ना कौन रथ यात्रा रे वर्षाटा निहाती हुए हाँ से दिन हल्ला पूरा देखिल बा निहाती हाँ हाँ टिके होबी हाँ वर्षाटी हबो जा सांग माने भाउज जहाँ कहउछंती आपण माने सुनिले ताहले आशा में देखिनेबा सेकेंड ढग प्रश्नटी भाउज को पचारिया भाउज हमर कौन कहउछंती जदि भाउज न कहि पाइले आपण माने एई सात वर्षा हला आमे उठी आसिलु पुणी वर्षा हेबा टिके टिके देखाउछि न ए ता पड़ी जिनो ताहले खरा भी आसीगला सांग माने भाउजन पाखु चली जा सेकेंड ढग प्रश्नटी पचारि देवा कहिला देखी रवि को देखाई रीता कहिला
ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ରବିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ରୀତା କହିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତେବେ ରୀତାଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁନି। ରବିଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ରୀତା କହିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ତେବେ ରୀତାଙ୍କ ସହିତ ରବିଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ ହେବ? ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଦାଦା ଝିଆରୀ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା ଆମେ ହସିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 3ଟି କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯାହାର। ଆଉ ଯଦି 2ଟି ଆସିଲା, 1ଟି ଆସିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ବି ଗୁଡ୍। ଯାହା ହଉ, ଦେଖିବା କେତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ 3ଟି ଅଛି, 3ଟିରୁ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପୁରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହେଇ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଠାଇବେ ଆମରି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ମାର୍ଗ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିନା ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେହି କେବେ ହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ମଝି ରାସ୍ତାରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟି ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ଯେଉଁ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ ବନାଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ, ଭାଉଜଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖାଇ ପିଇ ମଜା କରନ୍ତୁ, ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ବସି ଆମର ଏଇ ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ହସି ହସି ରହିବେ, ଗଡ଼ିଯିବେ, ମଜା ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ରହିବୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଅଧିକ ସମୟ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି କରିବେ ବୋଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ରହିଲୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚାଲିଛି, ଯିଏକି ଆଜି 3 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ, ରଖିଥାଉ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ରଖିଥାଉ। ସେ ହିଁ ତ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ଯାହା ହେଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କ ମହିମାର ତ ମାନେ ଏତେ ଯେ କ'ଣ ବହୁତ କିଛି ମହିମା ଅଛି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହିଲା ମାନେ ବହୁତ ଗପିବେ। ଗପରା ଭାଇ ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମୁଁ ଗପେଇବେ, ଏତେ ଗପି ଫେର ପଡ଼ିଯିବେ, ତାଙ୍କର BP ସୁଗାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ। ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।